हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडसेट टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आए हैं जो इंसानों को हैरान कर देते हैं। दुनिया की तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिनका समझना इंसान की सोच से कोसों दूर है। आज के दौर में जहाँ साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात के हमें जवाब नहीं मिल सके। इन वाक़यात में हवाई जहाज़ों का अचानक हवा में गायब होना भी शामिल है। तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहां हवाई जहाज़ ने परवाज़ तो भरी, लेकिन कभी दोबारा ज़मीन की तरफ नहीं आए और हवा में ही गायब हो गए। सालों तक इन जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन लगता है जैसे इनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। कुछ समझ नहीं आता। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लापता जहाज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हाल ही में एक मलेशियन जहाज़ C-70 कुछ ऐसा गायब हुआ कि 3 साल की लगातार सर्च के बाद भी पता ना चला सका कि कहाँ गया। इस जहाज़ की तलाश के लिए तारीख की सबसे महंगी और बड़ी तलाश, जिसमें 15 ममालिक शामिल थे, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। किसी भी मुसाफिर की लाश तक न मिल सकी। ये एविएशन की तारीख का सबसे हैरान कुन वाक़या था। ये जहाज़ मार्च 2014 में मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया था। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक ये जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से क्रैश हुआ, लेकिन कैसे, कब, कहाँ, ये कोई नहीं जानता। इस जहाज़ में टोटल 339 मुसाफिर सवार थे, जिनका कुछ ना पता चल सका। 3 साल बाद कुछ शवाहिद मिले, लेकिन उनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसी जहाज़ के थे या किसी और जहाज़ के। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरानकुन है। इस पर बात करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वाक़या उस वक्त अखबार में भी शाया हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़े पर बात होती है। आप इस वाक़े के मुतल्लिक इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, 1992 का एक चार्टर जहाज़ BC-4 परसोना के एक शहर करासिस में उतरा। इस जहाज़ में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह वही जहाज़ था जो 1955 में न्यूयॉर्क से मायामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। करासिस एयरपोर्ट पर यह जहाज़ उतरने के कुछ मिनट बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस वाक़े को उस वक्त के अमेरिकन अखबार में भी बहुत उठाया गया था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान हुई थी। ये सारा मामला हुआ क्या था, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। 1955 में एक जहाज़ BC-4 फ्लाइट 914 जिसमें 57 मुसाफिर सवार थे, न्यूयॉर्क से मायामी जाने के लिए उड़ा। सफ़र के दौरान वो रडार से गायब हुआ और फिर कभी भी नहीं मिल पाया। 1955 में, जो कि इतनी ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जिस हद तक हो सकता था इस जहाज़ को तलाश किया गया और फिर ये मान लिया गया कि ये जहाज़ गिरकर किसी समंदर में तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए और दुनिया इस जहाज़ को कब की भूल चुकी थी। लेकिन फिर 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पर अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। हुआ कुछ यूँ कि 22 मार्च 1992 की शाम को पेनिनसुला के शहर करासिस में कंट्रोल रूम में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में प्लेन्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ अपनी बताई हुई ऊंचाई पर उड़ सके और कहीं एक दूसरे के साथ टकरा ना जाए। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक उसके रेडियो पर एक जहाज़ के पायलट ने राब्ता किया। कंट्रोल पोर्ट में बैठे कंट्रोलर ने जब उस पायलट से तफसीलात पूछी, तो पायलट ने कुछ बताने की बजाय पहला सवाल ये पूछा कि हम कहाँ हैं। इस ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक पायलट की आवाज़ में बेहद खौफ था। पायलट ने कहा कि ये चार्टर फ़्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर हैं और ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी की तरफ जा रही है। पायलट की आवाज़ में अभी भी खौफ था। कंट्रोल रूम में बैठे जब इस आदमी को ये बात पता चला तो यह बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मायामी वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर था और उनको लगा कि ये जहाज़ बहुत बुरे तरीके से भटक गया है।
یہ ایک بہت ہی خطرے والی بات تھی، کیونکہ نہ صرف یہ جہاز نہ صرف خود کو خطرے میں ڈال رہا تھا بلکہ دوسرے جہازوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ اس کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کریسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آگے سے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ بہت بے چینی سے اس پائلٹ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ قریباً 5 منٹ بعد پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز کریسس کے ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے دی تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ فوراً ہی رن وے کو خالی کرا دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں کنٹرول روم میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پرانا جہاز کریسس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا ہے۔ ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ پھر یہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔ اچانک پھر سے پائلٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی اور جہاز کے دونوں پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک پائلٹ کہتا ہے، یہ کیا؟ ہم نے یہ جہاز تو نیو یارک سے پرواز کی تھی اور اس نے 12 دسمبر 1955 کو صبح 9:55 پر میامی پہنچنا تھا۔ کنٹرول روم میں بیٹھے سب کنٹرولرز حیران ہو گئے اور کہتے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو 21 مئی 1992 ہے۔ یہ سن کر وہ پائلٹ بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے او مائی گاڈ کہا۔ کنٹرولرز نے ان کو پینک نہ ہونے کا کہا اور ان کو جہاز لینڈ کروانے کا کہا۔ وہ جہاز تقریباً لینڈ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھنے میں بہت پرانا جہاز لگ رہا۔ کنٹرول روم نے ان کو کہا کہ وہ ان کی ٹیم بھیج رہی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے۔ ہیلپنگ کرو فوراً جہاز کی طرف چلے گئے اور جہاز میں داخل ہو گئے۔ جب وہ کرو پائلٹ کی طرف بڑھے تو پائلٹ نے فوراً کہا کہ نہیں، تم ہم سے دور رہو اور ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ کریو کے مطابق پائلٹس اور مسافر بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے کہ تبھی پائلٹ نے ہاتھ کے اشارے سے کرو کو روکنے کا کہا۔ وہ پائلٹ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ کرو کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کیلنڈر تھا جو کہ گھبراہٹ کے مارے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا اور ایک کرو ممبر نے اس کیلنڈر کو اٹھا لیا اور وہ کیلنڈر بھی 1955 کا ہی تھا۔ اس کے بعد سے وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی بھی دکھائی نہیں دیا۔ دوستو، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا، اس واقعے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ اس ٹائم کے اخبارات میں شائع کیا گیا تھا اور اس کے مطابق بہت ساری ڈسکشنز بھی ہوئی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس وقت وہاں پر موجود تمام افراد اس واقعے کے گواہ ہیں، لیکن آج تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ دوستو، اس کے بعد پاکستان کی اپنی ایئر لائن PIA کے ایک جہاز کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا اور اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز اور اس میں بیٹھے مسافر کہاں گئے۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:26 پر PIA کا جہاز F-27 فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 49 مسافر اور 5 کرو ممبر سفر کر رہے تھے۔ یہ وہی روٹ تھا جہاں حال ہی میں ایک PIA کا جہاز گر کر تباہ ہوا تھا۔ قریباً 7:30 پر اس جہاز نے اڑان بھری اور تقریباً 5 منٹ بعد ہی پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے فوراً بعد ٹاور سے کرتا ہے، لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا اور پھر یہ جہاز رڈار سے غائب ہو گیا اور کچھ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کدھر گیا۔ پاکستان نے اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن نہ اس جہاز کا اور نہ ہی اس میں بیٹھے لوگوں کا کچھ پتہ چل سکا۔ یہاں تک کہ پاکستان کے اونچے ترین پہاڑ K2 اور نانگا پربت جیسے پہاڑوں پر بھی چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی اس کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل پایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ کے اونچے ترین پہاڑوں میں کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اب ان سب واقعات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔